अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गुफ्तगू के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ राजा अरशद, राजा पाकिस्तानी। आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं कुछ दोस्त, बिलाल साहब हैं और एजाज अली शाह हैं। आइए इनके साथ बात करते हैं, इनके कुछ सवालात हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके क्या सवालात हैं। ये जो सेशन है ये रिमोट जॉब्स के हवाले से है। आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल के ऊपर लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके अपना नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद आप स्टूडियो में एंटर हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एजाज अली शाह, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। चलें, आप के ज़हन में क्या सवाल हैं रिमोट जॉब्स के हवाले से? जी, एजाज अली शाह शायद ये पूछ रहे हैं कि हमने जो सीवी लगाया है hirepeoples.com पे, वो लोगों को नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। आपके सारे सीवी जो लग रहे हैं वो लाइव हैं और वो अब भी पाकिस्तान में भर में देखे जा रहे हैं, दुनिया भर में देखे जा रहे हैं, उन पे पाबंदी कोई नहीं है। लेकिन ये चूंकि एक नया प्लेटफॉर्म है, एक नई वेबसाइट है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। अब लोगों को उसके बारे में कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें ज़ाहिर है कुछ एडवर्टाइजमेंट करनी होगी। अब इसकी एडवर्टाइजमेंट के क्या तरीके हैं? नंबर 1 तरीका ये है कि जिस बंदे ने अपना सीवी लगाया है, एजाज अली शाह ने अपना सीवी लगाया है, तो एजाज अली शाह क्या करे कि अपने सीवी को अपनी फेसबुक पे शेयर कर दे। जब आप शेयर करेंगे तो उसको आपके दोस्त भी देखेंगे, आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो आपका सर्कल है, सोशल सर्कल, वो सारा उसको देखेगा। इसका मतलब ये होगा कि उसको 50 लोग, 20 लोग और भी देखेंगे कि एजाज अली शाह ने अगर अपना सीवी लगाया है तो उस पे मैं भी अपना सीवी लगा दूं, एजाज अली शाह के दोस्त जो हैं वो भी अपना सीवी लगा दें। तो ये एक तरीकाकार है कि जिसकी तरीके से हम इसकी एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं और उस सीवी को देखेंगे लोग। जो आप फेसबुक पे लगाएंगे, जब इसका लिंक शेयर करेंगे तो उसको लोग देखेंगे और लोगों को ये कन्वे हो जाएगा मैसेज कि ये एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसको हम यूज कर सकते हैं रिमोट जॉब्स के लिए। दूसरा जो तरीका है वो है पेड वर्जन। पेड वर्जन ये है कि हम फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर पेड एडवर्टाइजमेंट चलाएं। तो वो हम उस वक्त चलाएंगे जब इसके ऊपर 100, 150, 200 सीवी हो जाए। अगर लोग सीवी लगाएंगे, जल्दी लगाएंगे, तो हम जल्दी इसकी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देंगे और उस एडवर्टाइजमेंट के नतीजे में ये ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, मुख्तलिफ कंट्रीज में पहुंचेगा। हमारी कोशिश ये है कि कम से कम 4 कंट्रीज में हम इसको एडवर्टाइज करें। अमेरिका में करें, कनाडा में करें, यूके में करें और ऑस्ट्रेलिया में करें। ठीक है, ये 4 कंट्रीज जो हैं, इन 4 कंट्रीज में रिमोट जॉब्स के हवाले से आपका सीवी फिर ऑटोमेटिकली उन एम्प्लॉयर्स तक पहुंच जाएगा जिनको आपकी जरूरत है और हायरिंग स्टार्ट हो सकेगी। तो ये है वो तरीकाकार जिसकी मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। हमें आदि बिलाल आपका नाम मैं सही पढ़ रहा हूँ? तो जी सर। आप से मेरी गुजारिश है कि आप अपना एक शार्ट इंट्रोडक्शन कराएं और उसके बाद बताएं कि आप का क्या सवाल है इस हवाले से। सर बेसिकली मैं अदी बिलाल, आई एम 17, मैं 17 साल का हूँ और आई एम वर्किंग एज अ वेब डेवलपर और मैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की भी सर्विसेज, ये 2 सर्विसेज मैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस में अभी जो मतलब पहले से मार्केट प्लेस है फाइवर और अपवर्क, वो है तो काफ़ी फ्लडेड, लेकिन आई एम ट्राइंग के वहाँ पे मैं सर्विसेज जो है ऑफर कर रहा हूँ। तो उसके अब वो जैसे कि आप जानते हैं कि वो प्लेटफॉर्म काफ़ी फ्लडेड है, उन पे लोग जो है, एक तो कंपटीशन तो है ही है, उसके अलावा जो है एक आम न्यू बी के लिए उसमें आके इन होना मार्केट में और काम ढूंढना, वो इट्स अ वेरी लॉन्ग जो है टाइम रिक्वायरिंग टास्क है वो। तो वो हर बंदा जो है वो आए जो मार्केट में आता है वो इन होता है, वो जॉब ले भी नहीं पाता बेसिकली। तो ये हायर जॉब का जो प्लेटफॉर्म, रिमोट जॉब का प्लेटफॉर्म है, ये काफ़ी हमें इन फ्यूचर हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन इसका
इसका सवाल मेरा ये है इस हवाले से कि इस प्लेटफॉर्म को जब हम फ्रीलांसर मार्केट प्लेस में हमने अगर यूटिलाइज करना है, तो वो जो लोग हम न्यू लोग आ रहे हैं उनको हम क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम जो है इस मार्केट में जब कोई आता है तो एक न्यूबी के लिए क्या चांसेस हैं कि उसको कितनी जल्दी जो है एक जॉब है वो मिल सकती है, और इसको कितने लोग यूज कर रहे हैं, करंट यूजर इसके कितने हैं, और ताकि जो लोग हैं हम लोगों को अट्रैक्ट करके लेके आ सके, क्योंकि कोई भी मार्केट है उसको चलने का तो वही है ना कि जितने लोग उसके कंज्यूमर वहां बैठे हैं हायर करने के लिए, कोई भी चीज के कामयाब होने का इम्कान था भी है। तो जो लोग अभी इस चीज के बारे में डाउट है उनको कि ये प्लेटफॉर्म पर कितने लोग हैं, उनके एंड से मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पे अभी के लिए कंज्यूमर कितने हैं, और अगर एक न्यू भी आता है उसको कितना अरसा एक्सपेक्ट करना है वेट, उसके बाद उसे काम मिल सकता है। जी बहुत शुक्रिया अदी बिलाल, बहुत अच्छा सवाल किया। नंबर एक तो ये जहन में रखें कि ये काम कैसे करता है, हमें ये पता होना चाहिए। हर प्लेटफॉर्म का एक अपना तरीक़ाकार होता है और डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म हैं उनके डिफरेंट तरीक़ाकार हैं। hirepeoples.com कैसे काम करता है, इसका तरीक़ाकार बहुत सिंपल रखा है। ठीक है, कोई बिड नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। आपने अपना सीवी लगाना है, उस पे अपने पैसे लिखने हैं कि आप कितने पैसे चार्ज करेंगे। आप $10 जी जी करते हैं पर आवर, $5 करते हैं, आप $2 करते हैं, आप फ्री काम करते हैं, ये सब आपके ऊपर। अब होगा क्या कि जब आपका सीवी लगा हुआ है तो एम्प्लॉयर के पास बहुत ज्यादा सीवी चले जाते हैं। जब वो एडवर्टाइज करता है अपनी एक जॉब अनाउंस होती है तो जी उसके लिए हजारों सीवी सम टाइम आ जाते हैं। अब हजारों सीवी में ये नहीं पता चलता कि कौन सा सीवी जो है वो देखना चाहिए, कौन सा नहीं देखना चाहिए। अब 1000 सीवी आ गया तो मैं कैसे देखूंगा? वो एक जी मुश्किल प्रोजेक्ट है। ठीक है, वो जी 2-4 को देखेगा, उनमें से ही कोई एक बंदा सिलेक्ट कर लेगा। अब अगर उनमें से कोई कॉम्पिटेंट बंदा है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर वो मजीद 2-4 देख लेगा, फिर मजीद देख लेगा, और वो एक मुसीबत में पड़ा रहता है। यहाँ हमने कोशिश की है कि इस प्लेटफॉर्म को हम सिंपलेस्ट बनाएं, और वो सिंपलेस्ट जो है वो ये है कि जिसको जरूरत है, ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है, तो वो hirepeoples.com पे जाए और वहां पे ग्राफिक डिजाइनर्स के सीवीज को देखे, और जो बंदा उसको पसंद आ जाए सिर्फ उस बंदे का इंटरव्यू करे। अगर उसको वो पसंद आ जाता है उसको हायर कर ले। कोई बिडिंग नहीं करनी, कोई किसी का बीच में तल्लक नहीं है, किसी ने किसी को पैसे नहीं देने। ठीक है, कोई कटौती नहीं होनी आपकी, आप जाने और आपका एम्प्लॉयर जाने। हमारा काम यह है कि हम आपको एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट कर दें इस जी प्लेटफॉर्म के थ्रू। हमें खुद नहीं पता होगा, हायर पीपल्स की मैनेजमेंट को नहीं पता होगा कि कौन बंदा आपको ईमेल कर रहा है, कौन बंदा आपको फोन कॉल कर रहा है। आपका वहां पे फोन नंबर मौजूद है, आपका ईमेल मौजूद है, आपकी सोशल कॉन्टेक्ट्स मौजूद हैं, कौन आपके साथ राब्ता कर रहा है hirepeoples.com को नहीं पता। तो सिंपलेस्ट किया है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो ये एक मेरी नजर में जो मैंने सीखा है, दुनिया भर में जॉब्स अनाउंस होती हैं। ठीक है, जॉब्स अनाउंस होती हैं, आप अप्लाई करते हैं और फिर उस एम्प्लॉयर की तरफ देखते रहते हैं। मेरा जो तरीकाकार है, जो मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, ये बिल्कुल अपोजिट है। हम बंदे को प्रोजेक्ट करते हैं, हम आपकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आपकी मार्केटिंग कर रहे हैं। अभी ये 100 सीवी पाकिस्तान के लिए फ्री है, किसी भी मुल्क के लिए, यानी नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान। अगर इंडिया से पहले 100 सीवी लगेंगे तो वो भी फ्री है, नेपाल से लगेंगे तो वो भी फ्री है। 100 के बाद हम पेमेंट रखेंगे, ये पेड होगा क्योंकि हमने आगे पे करना। ठीक है, तो हम आपसे हो सकता है $1 महीने का लें, $2 लें, $5 लें कि जनाब $5 फी बंदा हमें दे। हम इसको अनाउंस करें, पूरी दुनिया में फैलाएं, हर एम्प्लॉयर तक ये पहुंचे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपको फ्री में जॉब मिलेगी। अभी इस पे हम गौर कर रहे हैं कि हम हर बंदे से पैसे लें या हम सिर्फ जो टॉप होंगी स्पॉन्सर जॉब जिन्हें कहते हैं उनके जी पैसे जी लें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपका सीवी जो है वो पहले टॉप 10 में आए,
तो टॉप 10 से हम पैसे ले लें, बाकियों को फ्री। तो मेरे जहन में ये ज्यादा है, इस पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ज्यादा लोग इसी के ऊपर विलिंग है कि सिर्फ जो टॉप 10 में आना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी जॉब मिले और आप टॉप 10 में आए और आपका सीवी जो है वो नजर आए लोगों को, तो आपसे हम पेमेंट लेंगे, सर्टन पेमेंट, वो बता देंगे, अनाउंस कर देंगे वेबसाइट के ऊपर। अभी हमने उसमें इजाफा किया है। अब दूसरा आपका सवाल था कि कितने लोग हो गए हैं, तो हर बंदे को ये पता है कि कितने लोग हो गए। आप hirepeoples.com पे जब जाएंगे और सीवी वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको नजर आएगा, ऊपर डिस्प्ले होगा कि यहाँ पे अभी 50 को हमने 50 को क्रॉस कर लिया है। पाकिस्तान से तकरीबन 50 लोग हो गए हैं। तो इंशाल्लाह 100 जैसे ही हो जाएंगे तो हम पाकिस्तान लेवल पर इसको एडवर्टाइज करना शुरू कर देंगे। तो इससे हमें बाकी जगहों से भी, पूरी दुनिया से डाटा आएगा और ये प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया के लोगों के लिए है, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। मजीद किसी दोस्त का कोई सवाल हो? एजाज अली शाह, आपका कोई और सवाल है? नो सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये भाई ने जो सवाल किए बस ये बहुत काफ़ी जो थे हमारी हेल्पफुल साबित हुए, तो थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। फिर अगर कोई सवाल होगा इंशाल्लाह फिर सर आपसे बात होगी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी आपसे बात। शान की तरफ आते हैं हम। शान, आप कैसे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप कैमरे पे आइए। आप कैमरे से क्यों गायब हैं? सर मैं बंदा ढूंढ रहा हूँ जिसके लिए, जो मेरे लिए काम करे। मैं भी अमेरिका से बात कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर ग्राफिक हो, मैं अब जॉब अप्लाई कर, मैं काम नहीं, मुझे आता नहीं कंप्यूटर ना, तो अगर मैं कंप्यूटर की जॉब ले लेता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो फिर पाकिस्तान में कोई वो कंप्यूटर जॉब करे और हम आपस में ना कोई पार्टनरशिप कर ले, 50-50 कर लें, या जैसे भी चलता है। अगर अच्छी, तो मैं तो उस तरह का बंदा ढूंढ रहा हूँ जो मेरे साथ काम करे। तो वो आपकी ये वेबसाइट हमको दे देगी मुझे कोई अच्छे कंप्यूटर रिलेटेड काम जी करने शान वाला? भाई, आप मुझे बताइए कि आपको किस तरह का बंदा चाहिए। आपको हम कंप्यूटर के बहुत से बंदे दे सकते हैं। कंप्यूटर बेसिकली तो बहुत सारी फील्ड है इसमें, आपको किस फील्ड में बंदा चाहिए? सर मुझे देखे ना, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट जानता हो, लैंग्वेज जानता हो जावा स्क्रिप्ट? ओके। जावा स्क्रिप्ट है ना सर, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जी जी, मैं उसका समझ। उसका मास्टर हो। तो ओके। देखिए मैं थोड़ा, मैं पहले काम इस पे करता रहा हूँ, अभी खैर कोरोना की वजह से मैं नहीं परसू कर सका, जॉब भी मैं करता रहा हूँ। अब बात यह है कि वो जॉब तो यहाँ मुझे तो मिल जाती है, मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ सर, आपको पता है कि सोशल सिक्योरिटी सबसे पहले मांगते हैं ये, वो मेरे जी पास है, बैंक अकाउंट क्या सब कुछ है, क्रेडिट श्रेड हर चीज। मैं 3 साल हो गया मुझे अमेरिका। तो मैं भी ना अब जरा पाकिस्तान से मैं कह रहा हूँ उधर जाके बैठे, क्योंकि एक मेरा कजन है वो इस टाइम बैठ गया बैरियर टाउन लाहौर में, वो यहीं से गया है, उसको यहीं से रिमोट जॉब मिली है, उसने जाके ओके। ठिकाना लगा लिया अपने लाहौर में जाके, और बड़े सुकून में है। तो मैं भी कहता हूँ मैं भी सुकून में आ जाऊं। अब सर इस उम्र में ना हम कंप्यूटर जावा तो नहीं सीख सकते, अब जारी बात है कोई फ्रेश लड़का हो जो जावा जिसको जो बोर, अब वो प्रोटोकॉल यहाँ के चलो पॉलिश पुलिश मैं कर दूंगा, वो ये है कि वो चलो कोई आप समझ गए ना सर, अगर वो यहाँ पे $1 लाख तनख्वाह है, चलो उसको भी कोई दे देंगे, उसका पाकिस्तान में बैठे बड़े बेहतरीन गुजारा होगा जी जी। हमारा, हम दुनिया में कहीं चले जाएंगे। यहाँ पे वो 6 फिगर जो है ना वो मिलती है, अब वो मिलती है प्रोग्रामर को सर, जिसको प्रोग्रामिंग आती हो। तो हम आपको बंदे दे देते हैं, आप हमारे साथ पार्टनर कर लें। ठीक है, हम आपको हर तरह का बंदा दे देंगे। पाकिस्तान में जो जो अवेलेबिलिटी है वो हम आपको सप्लाई करते रहेंगे। मैन पावर का हमारे से आप कर लें, उधर से जॉब आप पकड़ें, वहाँ का ठेका आप ले लें, इधर की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। तो सर देखें, ऐसा ये जो बेसिकली ना यहाँ पे तो इंडियन छाए हुए हैं। अब वो आईटी में आपको अगर नॉलेज है या नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि वो अपने लोगों को बहुत प्रमोट करते हैं। तो ये तकरीबन इस आईटी में 1.5 मिलियन यानी 15 लाख इंडियन सिर्फ H1 वीजा पे है, सिर्फ कंप्यूटर्स पे काम करने के। अब वो जो जी 15, जब ये गवर्नमेंट नहीं थी तब नई गवर्नमेंट आई, उनको तो लाले पड़ गए थे। ट्रम्प तो कह रहा था चलो भी इनको निकालो सबसे पहले, ये काले मुंह वालों को, इंडियंस को ना, रेसिस्ट है ना यहाँ पे।
وہ گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے، وہ ان کے ویزے پھر لگنا شروع ہو گئے، پھر جو شارٹیج تھی کمپیوٹر کے جابز میں وہ پھر کم ہونا شروع ہو گئی۔ پوائنٹ یہ ہے کہ بہرحال وہ یہ جو امپلائر ہوتا ہے، یعنی بڑی یہاں پہ جیسے ایک سافٹ ویئر ہے، اس کو امریکہ کی 355 کمپنیاں یوز کر رہی ہیں، اس کا نام ہے سروس ناؤ، ٹھیک ہے جی۔ ابھی جو سروس ناؤ کا جو ٹیکنیشین کہہ لیں یا ایڈمنسٹریٹر کہہ لیں، اس اگر تو وہ جاوا کا ماسٹر ہے تو سروس ناؤ ملتی جلتی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تھوڑی بہت اس کو ہم بتا دیں گے بھئی آپ یہ جاوا میں جیسے آپ نے یہ جاوا میں جیسے کرتے ہیں تو یہ ہمارے والے پلیٹ فارم میں اس کو ایسے کریں تو ایسے کریں، ایسے ہوگا تو وہ دوسرا امپورٹنٹ چیز آپ کو پتا ہے ادھر لینگویج ہے، اب اس نے کام سارا کر لیا ہے لیکن وہ پٹ اپ نہیں کر سکتا مین نیٹ میں جا کے یا انٹرنیٹ میں جا کے، یا جو آپ کی جاب کا جو ہوسٹ جہاں پہ آپ کا ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کی لینگویج پروٹوکال بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو چلیں وہ اس کی وہ مکس اینڈ میچ ہم کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ کو پروگرامر ملے جو جس کے ساتھ میری ڈیل ہو جائے، ہاں بھائی تم اتنے لوگ میں اتنے لوگ، پھر میں اس کی جاب میں اپنے لیے لوں گا، کام وہ کرے گا، وہ مجھے بھیجے گا، میں اس فارورڈ کروں گا، اس طرح کا میں چاہتا ہوں شروع میں۔ جب میں دیکھ لوں گا اس نے کام سیکھ لیا ہے تو پھر میں اس کو ڈائریکٹ ایکسس دے دوں گا، تو وہ اچھے ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ کے ساتھ پاکستان میں بیٹھ کے وہ اسائنمنٹس کر رہا ہوگا۔ اس سیلری جو آئے گی پھر اس کا وہ آپ کو پتہ ہی، یہ سارے انڈین اسی فارمولے پہ چل رہے ہیں، اتنے آئے ہوئے ہیں نا 1.5 ملین، ان کو کسی نہ کسی نے یہاں لے کے آیا ہوا ہے، اور وہ ٹھیک ہے وہ 6 فگر ہے، چلو کرنا چل ٹھیک ہے یار، تو 40-60 کر لے، 60-40 کر لے، 70-30 کر لے، 30% 6 فگر کا 30% $30,000 ہے سر، ٹھیک ہے سر، وہ بھی بڑے پیسے بنتے ہیں، ٹھیک ہے سر۔ تو یہ ہے اگر کو ہو اس کی وہ دیکھیں، میں تے سر اتھے ہو گیا ایک قسم دا نا، میں خود بھی جڑا نا چاہنا کہ میں بھی سکون کرا نا اپنے پنڈ جائیں جا کے اتھے جا کے پاکستان میں، وہ جب یہاں اندر بیٹھ کے کام کرتے تو وہاں بھی کرنا چاہیے۔ تو وہ ایکچولی وہ یہ ساری چیزیں جو لوازمات ہے نا، یہ سوشل سیکورٹی ہو گیا، بینک اکاؤنٹ، یہ امپلائر کے سر اتنا یہاں کا سمجھدار ہے، یہاں کے ایسے ایسے اس کے پاس ٹولز ہیں، 2 منٹ کے اندر وہ یہاں پہ بیک گراؤنڈ چیک کرتا ہے۔ تو بیک گراؤنڈ چیک میں جہاں وہ بندہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا امریکہ میں، تو اس کی سوشل سیکورٹی کیسے ہوگی؟ سوشل سیکورٹی نہیں ہوگی، بینک اکاؤنٹ نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، فلاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہاں جیسے اب یہ بہت لکی آدمی ہوگا کہ جو انڈینز کے مقابلے میں آئی ٹی میں آ کے ڈائریکٹ کوئی گورا اگر امپلائر ہوگا نا تو وہ فرق نہیں کرے گا، لیکن اگین آپ کو پتا ہے اسپانسرز ہوتے ہیں، ریفرنس چلتے ہیں، بھئی آپ اس کمپنی میں آپ کا کون ہے جی؟ میرے چاچو ہیں جی، وہ یہاں جی ایم ہے جی، فلانے ہو جی گرداسپور سے یا پنجاب سے ان کا تعلق، تو ریفرنس چلتا ہے۔ تو لیکن اب جہاں پاکستانی لوگ ہیں یہاں پہ، یہ نیو جرسی میں ایک دو کمپنی ہے یا پاکستانی لڑکے زیادہ ہیں، وہ پھر پاکستانی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ جیسے مجھے کسی نے پروموٹ کیا، انہوں نے کہا جی یہ منو آندا جانا کچھ نہیں سی سر، میں امریکہ پہنچ گیا، انہوں نے کہا انجن کرنا ہے کمپیوٹر میں، میں کہا ٹھیک ہے انجن کرا گا جی، ٹھیک ہے جی، اسی کو چلیں کم بہت شکریہ شان بھائی، ہم دوسرے دوستوں سے ذرا کچھ سوال لے لیں پھر آپ سے بات کرتے جی ہیں سر، میں دوبارہ۔ آپ نے مہربانی سر، آپ اپنا خیال رکھیں، تھینک یو سر۔ بہت شکریہ۔ آپ میرا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے، اس پہ ذرا مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطے میں آ جائیں۔ سر کر لیتے سر رابطے میں سر، آنا بھی بہت ہے جی سر، تھینک بہت یو۔ شکریہ۔ عدی بلال آپ کا کوئی سوال؟ نہیں سر، ایز سچ میرا سوال نہیں تھا، جو سوال تھا وہ میرا ہو گیا۔ باقی دوسرا میری ایک یہ سجیشن تھی کہ میرے پاس بھی کچھ ہیں لوگ جو ہے، جیسے شان بھائی بات کر رہے تھے، تو آئی ول ڈیفینیٹلی وانٹ کہ ہم ان لوگوں کو کنیکٹ کریں، تو میں واٹس ایپ پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ آپ سے۔ تو وہ پھر جو لوگ میرے پاس بھی ہیں، جو سرکل میں لوگ ہیں، ان کو بھی ہم اس پلیٹ فارم پہ لے کے آتے ہیں، اور پھر جس طرح جتنی ہیلپ ہو سکے، کیونکہ میرے پاس جو بیسیکلی لوگ ہیں وہ ابھی اس فیلڈ میں اسکل ہے ان کے پاس، بٹ آپ کو پتہ ہے پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسکل کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے، تو ان لوگوں کو میں ڈیفینیٹلی اس پہ لاتا ہوں، اور پھر میں انشاءاللہ واٹس ایپ پہ جو ہے سیشن کے بعد کی بات کرتا ہوں۔ باقی تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دس اپرچونٹی۔ ابھی مجھے جو پرابلم آ رہی ہیں پاکستان میں لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی
کہ سی وی کیسے لگانا ہے. اب جب یہ لوگ سی وی نہیں لگا سکتے تو یہ کام کیا کریں گے؟ میں تو پریشان ہو گیا ہوں. تعلیم کتنی ہے، ایم اے، ایم ایس سی، ایم سی ایس، کمپیوٹرز میں پتہ نہیں کیا 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 ہوا ہے، ایم فل کیا ہوا ہے. یار آپ لوگ ایک سمپل سی وی، کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے. اپنے اکاؤنٹ بنانا ہے، یوزر اکاؤنٹ آپ نہیں بنا سکتے. میں نے اس میں باقاعدہ کہا ہوا ہے، انسٹرکشن بھی اس پہ میں نے دے دی ہیں کہ اس طریقے سے آپ کام کریں. پھر بھی ان سے فارم وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں. پھر میں نے وہاں پہ ٹریننگز ڈالی ہیں، ان کو نہیں دیکھتے. اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ویڈیو بنا کے اس کے اوپر وہ ڈال دوں، اور پھر یہ اسٹاف جو ہے وہ ہم آگے دنیا میں بیچنے جا رہے ہیں. اور یہ جاب کریں گے امریکہ میں، یہ جاب کریں گے یو کے میں، یہ جاب کریں گے آسٹریلیا میں، اور کینیڈا میں یہ جاب کریں گے گوروں کے ساتھ. یعنی ایک سی وی میں نے لگایا اور اس کے بعد اس کا نمبر ہی نہیں انٹرنیشنل فارمیٹ میں لکھا. اب بھائی آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے گورے کو کیا پتا کہ پاکستان کا کوڈ کیا ہے؟ پہلے وہ کوڈ ڈھونڈے گا، پھر آپ کو کال میں لائے گا، پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. جاب کے لیے کیا کرنا ہے؟ پریپیئر کرنا ہے. آپ پریپیئر کیسے ہوں گے؟ نمبر 1، آپ اپنا انٹروڈکشن کرا سکیں. لوگوں کو نہیں پتا ہاؤ ٹو انٹروڈیوس یور سیلف. آپ کسی بھی بندے سے بات کریں گے، آپ آدھی باتیں بتاتے ہیں، آدھی بتاتے ہی نہیں ہیں، آپ کی انفارمیشن ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو میں نے اس کے لیے بھی ویڈیو بنائی ہے. اس کے لیے ویڈیو hirepeoples.com پہ موجود ہے، آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ آتا ہے سی وی بنانا. اب سی وی جو ہے وہ ایک ہی سی وی بنایا ہوا ہے، اور وہ ہر جگہ یعنی 20 سال کی عمر میں بنایا تھا، اور 30 سال کی عمر تک 10 سال سے وہی ایک ہی سی وی چل رہا ہے. وہ بھائی اس کو بدل رہے ہیں. ہر سی وی جاب کے ڈسکرپشن دیکھ کے بنائیں، ہر جاب کے لیے نیا سی وی بنائیں. ایک گرافک ڈیزائنر کی جاب ہے، اب اس جاب کے اوپر آپ بطور ٹیچر اپنا تجربہ شیئر کر رہے ہیں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں، یا آپ سیلز مین کا ایکسپیرینس بھی شیئر کر رہے ہیں، آپ نے کوئی اور کام کیا ہے اس کلیریکل جاب کا، وہ بھی آپ شیئر کر رہے ہیں، تو وہ سی وی تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. آپ کو اس میں صرف گرافک ڈیزائنر کا لکھنا ہے کہ میں گرافک ڈیزائنر ہوں اور یہ میرا اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے، یہ میرا کام ہے. اب یہ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے کہا ٹیلی فون نمبر انٹرنیشنل فارمیٹ میں لکھنا ہے، یہ بات نہیں سمجھ آتی. یہ عام عقل کی بات ہے کہ یار برطانیہ یا امریکہ کی کسی اسٹیٹ کے اندر بیٹھا ہوا بندہ، اس کو کیا پتا پاکستان کا کوڈ کیا ہے؟ وہ تو جانتے بھی نہیں ہے اس ملک کو. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی مسٹیکس ہیں جن کی بنیاد پر سیویز جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتے. اپنا فوٹو نہیں لگاتے وہاں پہ، اپنا ایک پرانا سا فضول قسم کا سی وی بنا ہوا، اس کی فوٹو اسکرین شاٹ لگا دیتے. بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے یہ فارمیٹ اس لیے رکھا ہے، بڑا آسان تھا کہ آپ اپنا سی وی اپلوڈ کر دیں. وہ اس لیے نہیں رکھا کہ ہر بندہ اپنا رنگ برنگا سی وی اپلوڈ کرے گا. اور اس رنگ برنگے سی وی سے بچنے کے لیے ہم نے ایک فارمیٹ رکھا ہے کہ جو ضروری چیزیں ہیں وہی امپلائر تک جائیں، غیر ضروری انفارمیشن جو ہے وہ نہ جائے. تو اس طریقے سے پرابلمز آ رہی ہیں. عدی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سر بیسیکلی پوچھنا نہیں چاہ رہا، لیکن میں یہ پرابلم جو ہے ان کو دیکھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ ان کا سلوشن بھی، کیونکہ ہمیں انوویشن لانے ہیں نا اس فیلڈ میں، تو ہم ان چیز کو تھوڑا سوچیں بھی، ان کو انوویٹ بھی کریں. تو میرے مائنڈ میں فرسٹ آف آل سر یہ آپ کی باتیں بالکل جو ہیں یہ وائبل ہیں، اور یہ باتیں ایسے میں نے خود نوٹ کی ہیں اپنے. اور اس چیز میں بجائے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ انڈین آر وے مور ایجوکیٹڈ ہم سے ان چیزوں میں، حالانکہ ان میں بھی چھوٹے طبقے ہیں، لازمی نہیں ہے وہ جیسے وہ شان بھائی بات کر رہے تھے سارے وہ نہیں ہے جو ڈائریکٹ جا کے ان کو دوسرے ابروڈ گورا کلائنٹ کو جو اپروچ کرتے ہیں. تو میرا یہ تھا کہ اگر ہم یہ جابس کے پلیٹ فارم میں جو لوگ ابھی اس چیز کو اتنی امپورٹنس نہیں سمجھ رہے، ان کو اویئرنیس نہیں ہے، تو بجائے کہ سر اگر ہم اس میں کچھ ریوارڈ سسٹم جو ہے نا، مطلب اگر کسی بندے نے اپنی سی وی ایک کرائٹیریا کے مطابق کی ہے، اس کی پروفائل میں ہم ایک ریوارڈ دیں. اگر کسی بندے نے یہ چیز کی، اس کا ایک ریوارڈ کا پوائنٹ کاٹ لیں. تو آپ کو پتہ ہے یہ پاکستانی نا ایم ایل ایم ملٹی لیول مارکیٹنگ کی ٹیکنیک
पे काफ़ी चलते हैं। ये कुछ ऐप्स थी जैसे ये टिकटॉक और ये फजूल किस्म की जो ऐप, जिससे इतना अच्छा कंटेंट फ़ायदा नहीं था हो रहा, बट ये ऐप चली, मार्केट में आई MLM की बेस पे, मल्टी लेवल मार्केटिंग की बेस पे, रिवार्ड सिस्टम की। तो हम अपने प्लेटफॉर्म में अगर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएं कि जो लोग हैं वो फिर शायद इस तरफ आएँ, क्योंकि वैसे इन पाकिस्तानियों को समझाना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और ये एक आम बंदे के लिए कोशिश, आई हैव आल्सो ट्राइड। और मेरे पास तो जो आते हैं मेरी उम्र के दोस्त आते हैं, फिर उनसे हर किस्म का दिमाग भी खपाना पड़ता है, बट मैं ये कहूँगा कि हम अपने प्लेटफॉर्म के लिए ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपके इस पे थॉट्स चाहिए मुझे थोड़े से। जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में मेरी प्लानिंग है कि हम इसमें दो हवालों से, एक तो प्रोफाइल के हवाले से, प्रोफाइल की रेटिंग, और दूसरी होगी उसकी काम की रेटिंग। ये दोनों जी रेटिंग्स जो हैं ये मेरे जहन में बिल्कुल हैं, और बहुत शुक्रिया कि आपने भी ऐड किया इसमें। डेफिनेटली हम इस पे काम करेंगे, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। फ़िलहाल ये ज़रूरत है कि हम ग्रो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सीवी आएँ। बिल्कुल। जब सीवी जी जी आएँगे तो उसके बाद हम अपना क्राइटेरिया टाइट करेंगे जब, तो गलत जो जी है जी वो जी फ़ोटो अपलोड नहीं हो सकेगा। गलत चीज़ जो है वो उसमें जी शेयर ही नहीं हो सकेगी। हम उसपे कुछ ऐसे सिस्टम डालने जी का जी इरादा रखते हैं कि इसको हम चेक कर लें। ऑटोमेटिकली जो हमारा स्क्रिप्ट है वही चेक कर ले कि इसकी फ़ोटो सही है या नहीं है, जी और जी उसकी वो लाइव जाके अपना इंट्रोडक्शन जो है एक वीडियो की सूरत में दे। ये मेरे ज़हन में है। जब बंदा बोलेगा तो उसके बोलने से उसकी सारी सलाहियतें सामने आ जाती हैं, पता चल जाता है कि वो क्या है, और उसका टैलेंट कितना है, उसकी बात में वज़न है, नहीं है, वो उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, और उसका कॉन्फिडेंस कितना है। ये सारी चीज़ें 2 मिनट की अगर वीडियो बन जाए तो उस वीडियो के अंदर समझ में आ जाती हैं। तो जी आने वाले दिनों में हम इसको भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, इसलिए फ़िलहाल मैंने इंतहाई सिंपल रखा है, ताकि हमारी कौम के वो लोग जो बेचारे सीवी भी नहीं लगा सकते, उन्हें कुछ थोड़ी-सी, मुझे नहीं लगता जी अभी जी यानी 50 में से सिर्फ 2 या 3, 5 बंदे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे होंगे जिनका सीवी करेक्ट है। बाकी ऐसे ही हैं, जिनको जिन जिन कुछ को मार-मार के मैंने समझा-समझा के उनके साथ मैसेज पे, कॉल पे, व्हाट्सऐप पे, मैसेंजर पे बातें कर के उनको मैंने उनके सीवी सही करवाए, और बाकी बहुत सारे ऐसे हैं अभी जिनके अभी भी खराब है। तो जब तक सीवी सही नहीं होगा तो हमें जॉब नहीं मिलेगी, ये समझना है। बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल इंटरनेट की सहूलत नहीं है, सीवी के अलावा हमें अपना इंटरनेट की सहूलत जो है वो अपनी बेहतर करनी है। बात नहीं हो पा रही, जैसे अभी खलीलुर रहमान साहब हैं, वो बार-बार कोशिश कर रहे हैं, नहीं बात जी हो पा रही है उनके साथ। और ये रिमोट जॉब के लिए ये ज़रूरी है कि आप एक्सपर्ट हों, आप छोटे-छोटे स्क्रीन शेयरिंग के एक्सपर्ट हों, आप जी जी कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हों, आप बिल्कुल जो है वो काम को समझ सकें। आप गोरा जब अब अमेरिका के अंदर 50 से ज़्यादा रियासतें हैं, हर स्टेट के अंदर अलग एक्सेंट है, जी बिल्कुल ठीक है? और वो आपस में भी एक-दूसरे को शायद नहीं समझ सकते, तो हमें उसको समझने के लिए टाइम लगेगा। हमें अपने बिल्कुल कानों को ट्रेन करना है, हमें अपने अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाना है, हमें लोगों के साथ दोस्तियाँ करनी है। अगर आप अमेरिका में जॉब करना चाहते हैं तो मेरी एक टिप ये है कि आप सबसे पहले 100 अमेरिकन लोगों से दोस्ती कर लें। जब आप 100 करेक्शन अमेरिकन बिल्कुल लोगों से दोस्ती करेंगे तो आपकी एक तो बेहतर हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो कम्युनिकेशन जाएगी, बिल्कुल लिसनिंग बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। फिर आपको मुख्तलिफ बिल्कुल शहरों का अंदाज़ा हो जाएगा, कौन-सा शहर किधर है, कौन-सी स्टेट किधर है, नक्शे की कुछ समझ आ जाएगी। जी मेन एक टिप और भी है, वो ये है कि अगर आप रिमोट जॉब करना चाहते हैं तो गूगल मैप के ज़रिए आप उन शहरों को स्ट्रीट व्यू उनका देखें। आपको पता बिल्कुल चल जाएगा कि उस फलां शहर के अंदर ये मशहूर बिल्डिंग है, वहाँ पे ये पार्क मशहूर है, वहाँ पे ये म्यूज़ियम मशहूर है, वहाँ के इस तरह के फलां चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे आपका बेसिक नॉलेज जो है वो बढ़ेगा, और जब वो बेसिक नॉलेज बढ़ेगा तो हम बेहतर परफ़ॉर्म कर पाएँगे। जी, यदि कुछ आप कहना चाहेंगे? एजाज़, आपके पास कोई सवाल? लेकिन सर एक ये है कि आपने एक बात की, हम आपकी सीवीज को प्रमोट करेंगे ना,
یہ کچھ مطلب ہم لیٹ سپوز اگر کوئی فریشر ہے مطلب کسی کا نالج فریش ہے تو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے کہ وہ کیسے مطلب جو ہے وہ مطلب کام کر سکے گا, وہ کیسے ہو سکے گا اس پہ. میں نے ابھی کیا ہوا ہے میری جو فکر میں وہ ہے اکاؤنٹس اینڈ میں نے جو ہے مطلب اکاؤنٹ سافٹ ویئر جو ہے چلائے ہوئے ہیں کافی زیادہ. کوئی بک پہ پریکٹس ہے, میری زیرو پہ پریکٹس ہے, اور میں نے اس میں مینشن بھی کیا ہوا ہے. لیکن یہ کہ جو ہے میں فریش اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے کہیں جاب نہیں کی ابھی تک, میرے ایکسپیرینس اس حوالے سے نہیں ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ریئل لائف کا جو ایکسپیرینس ہوگا سر وہ میرے پاس نہیں ہے, تو کیا اس میں میرا کیا وہ ہو سکتا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ اعجاز, جو مجھے سمجھ آئی ہے آپ کی بات کہ آپ نے پہلے کبھی جاب نہیں کی اور آپ کرنا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. جاب کرنا ضروری نہیں ہے, جاب کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. ایک بندے نے 10 دفعہ جاب کی ہوئی ہے اور وہ 10 جگہ ہی نکال دیا گیا ہے, تو وہ نہیں سیکھے گا. اگر آپ پہلے سے ہی یہ سیکھ لیں کہ آپ نے گورے کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے, اس کے لیے کیا ٹولز ہیں, آپ کے پاس ہینڈ فری ٹھیک ہونی چاہیے, ابھی آپ کی ہینڈ فری خراب ہے, مائک صحیح ہونا چاہیے, یہ آپ کا خراب ہے, انٹرنیٹ صحیح ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں, یہ وہ ٹولز ہیں. آپ کے پاس لیپ ٹاپ کون سا ہے, وہ سپورٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ان ٹولز کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ پہلے دن بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ 10 سال کے تجربے کے بعد بھی اگر آپ ان ٹولز کو نہیں سمجھتے, آپ ریکوائرمنٹ کو نہیں سمجھتے, تو آپ فلاپ ہو جائیں گے. اچھا سر, میرا یہ کوشچن تھا آپ کی ویب سائٹ کے حوالے سے کہ جی آپ ریموٹ جابس کو پریفر کریں کے ساتھ فزیکل مطلب جو ایگزسٹنس میں جابز ہیں اس میں آپ کی ویب سائٹ کو ہیلپ کرے گی, ہماری سی ویز وغیرہ لے گی؟ جی بالکل ہیلپ کرے گی. دیکھیں, سی وی لگا ہوا ہے, آپ ریموٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ریموٹ نہیں کرنا چاہتے. آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اس کے اوپر میں ایک اور خانہ بنا دوں جس میں لکھ دیں کہ آپ ریموٹ کرنا چاہتے ہیں یا فزیکل کرنا چاہتے ہیں, تو وہ الگ الگ کر دیں. ٹھیک ہے, ادروائز جو بندہ ریموٹ چاہ رہا ہے وہ آپ کو کال کرے گا, جو فزیکل والا ہے وہ یہاں سے کر لے گا پاکستان سے. فزیکلی تو آپ امریکہ میں جا کے جاب نہیں کر سکتے پاکستان میں رہتے ہوئے, تو پاکستان میں کر سکتے ہیں. تو یہ پلیٹ فارم تو پوری ورلڈ کے لیے ہے, اور کسی بھی کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس کے فارم کو فل کر سکتے ہیں اور اس کا حصہ بن سکتے ہیں. جو فزیکل جاب کرنا چاہتے ہیں وہ بھی, اور جو ریموٹ جاب کرنا چاہتے ہیں وہ بھی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنا سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.